Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Ustadz wal asdiqai rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Natamanna lakum as-siha wal afiyah bi masyiatillah. Fi hadhihi al-fursah al-jamilah biqadarillahi ta'ala insyaallah nahnu min al-firqah ats-tsalitsah sanuqaddimu lakum al-mabhath hawla al-mawdu' awamil nash'ati 'ilmi al-kalam وأهم الاتجاهات العقدية المعاصرة وهي الاتجاه الأشعري والاتجاه السلفي والاتجاه الاعتزالي. تتكون هذه المجموعة من 5 نفر. أولا محمد فايز، ثانيا محمد فيض الرحمن، ثالثا سيتي مريم، رابعا إزة عملية نور، وخامسا فوزية نور الزهراء. نستعفي منكم بأن فيديو مجرد بيوتيوب لأننا لا نستطيع أن نرسلها عبر واتساب ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الفيديو ويتقبله بقبول حسن آمين. عوامل نشأة علم الكلام. يعد علم الكلام أحد العلوم الإسلامية الذي يهتم بمباحث عقيدة الإسلامية ويدافع عنها، وتتركز مباحث هذا العلم على 3 محاور، وهي أولا الألوهية، ثانيا النبوة، والثالثا السمعيات. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang bahwasanya ilmu kalam itu termasuk salah satu keilmuan Islam yang mana di sini itu memfokuskannya itu mempertahankan akidah Islam. Dan biasanya pembahasannya itu terfokus pada 3 poin, yaitu uluhiyat, yaitu tentang ketuhanan, dan juga kenabian, dan juga sam'iyat dan hal gaib. Illa anna syiah, kecuali syiah itu menambahkan 1 lagi, al-imamah. Nah, jadi syiah itu ada 4 bahasan katanya menurut syiah, ada imamah. Wa yulahidhu anna ilmal kalam nasha'a li awamilin iddah minha awamil dakhiliyah wa ukhra kharijiyah. Nah, jadi di sini tuh jelasin bahwasanya faktor bertumbuhnya atau berkembangnya ilmu kalam itu ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Wa amma al-awamil ad-dakhiliyah fatabdu min 3 awjuhin wa hiya awalan تعرض القرآن بجانب دعوته إلى التوحيد لأهم الفرق والمذاهب والديانات والمعتقدات التي كانت شائعة فرض عليهم وفند أقوالهم، فكان طبيعيا أن ينتهج علماء المسلمين منهج القرآن ومنتشره في عهد النبي في رد على المخالفين الإسلام. ثانيا كان المسلمون في العصر الأول في إيمان كامل وخالص من الجدل، ولما فرغ المسلمون من الفتوحات واستقروا وأخذوا ينظرون ويبحثون فاستتبوا هذا الاختلاف وجهة نظرهم فاختلفت الآراء والمذاهب. ثالثا خلافهم في المسائل السياسية كان سببا في الخلاف الديني وأصبحت الأحزاب فرقا وأحزابا دينية لها. Nah, jadi di sini jelasin intinya yaitu ada faktor intern, faktor dalam yang mana menjadi ilmu kalam ini berkembang. Yang pertama yaitu bahwasanya Al-Quran itu mengajak kita untuk tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Nah, kemudian oleh karena itulah, maka karena itulah para ulama itu kemudian membuat metode yaitu metode Al-Quran dan metode yang ada pada zaman Nabi untuk apa? Untuk menolak mereka yang berbeda paham dengan Islam. Jadi, kemudian yang kedua intinya yaitu jadi ketika dahulu waktu Rasulullah masih ada, maka orang-orang Islam itu imannya satu, kemudian juga intinya satu lah, nggak ada perbedaan, tidak ada perdebatan. Nah, kemudian ketika Rasulullah telah tiada, juga ketika perluasan wilayah, maka oleh karena itu terjadilah banyak perbedaan pendapat maupun mazhab ya. Yang ketiga, di sini intinya yaitu karena munculnya itu karena ya perbedaan dalam masalah siasat politik lah, dalam masalah politik itu. Inilah yang menjadi pemicu perbedaan juga dalam agama.
ya ditunggangi unsur politik. Wasbat al-ahzab, maka oleh karena itulah muncul kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mengatasnamakan Islam misalnya. Sedangkan di situ pada politik tujuannya. Wa yulahidu anna ilmal kalam nasha'a li'awamil iddah. Fa minha awamil al-awamil kharijiyah. Yang sekarang yaitu al-awamil al-kharijiyah. Fa yumkinu hasruha ila thalathi awjuhin wa hiya awalan dakhalas unasun ila al-islam wa kanu minad dayyanas mukhtalifah ka yahudi wan nasara wal majusi was-saibah wal barahimah wa ghairiha. Thaniyan ja'alat al-firqatul islamiyah al-ula wa khassatan al-mu'tazilah himmuha al-awwal ad-difa'u 'anid din wa raddu 'alal mukhalifin wa kanat al-biladul islamiyah mu'arradahu li kulli al-ara' wad dayyanas al-mukhtalifah wal mutabayanah yuhawilu kullu fariqin tashih ra'yihi wa ibtala yuhawilu kullu fariqin tashiha ra'yihi wa ibtala ra'yi ghairihi wa qad tastahallat al-yahudiyyah wan nasraniyah bil falsafah fadarasaha al-mu'tazilatu liyastati'u ad-difa' bisilahi yumathilu silah al-haj. Thalithan hajatul mutakallimina ila al-falsafah ittartuhum ila al-qira'ah al-falsafah al-yunaniyah wa nutqi wa taqallumi fi sya'niha wa raddi 'alaiha. Nah, jadi di sini ada faktor luar juga yang memicu perkembangannya ilmu kalam, yaitu intinya yang pertama karena manusia itu masuk Islam itu ya berdasarkan latar belakang agama mereka yang berbeda. Nah, maka oleh karena itulah ya berkembang itu ilmu kalam. Kemudian yang kedua yaitu adanya kelompok pertama Islam khususnya Mu'tazilah, yaitu awal mulanya itu ad-difa'u 'anid din, yaitu berniat berkecimpung dalam ini itu untuk menolong agama Islam katanya. Dan menolak paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Nah, kemudian waqad tastalahat itu juga ada bahwasanya umat Yahudi maupun Nasrani menggunakan senjata filsafat gitu dalam masalah teologi. Nah, oleh karena itulah Mu'tazilah belajar tentang filsafat untuk agar katanya Mu'tazilah itu mampu membuat senjata menggunakan teologi pikiran dari pemahaman filsafat. Seperti mereka, jadi intinya al-haj itu campur lah. Jadi kemudian yang ketiga intinya yaitu karena para ulama ahli kalam juga membutuhkan filsafat, oleh karena itu menuntut mereka agar membaca filsafat-filsafat Yunani dan berbicara kemudian intinya mendalami lah bahasa-bahasa Yunani karena emang tuntutan. Oleh karena itu disinilah perkembangan ilmu kalam dari segi ekstern luar. Sanwasil ila al-mutakallim ats-tsani yani Muhammad Faidur Rahman falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Mubasharatan fi ittijah al-Asy'ariyah. أولا تاريخ تنسب هذه الفرقة كما هو واضح من الاسم إلى أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري المولود في عام 290 هجرية ووفاته في عام 330 هجرية. وكان أبوه من أصحاب الحديث لكنه قدره أن يتربى في بيت شيخ المعتزلة وهو أبو علي الجبائي. فقد ذكر ابن عساكر في كتابه تبيان كذب المفتري أن الأشعرية كان تلميذا للجبائي التي كان زوج أمه يدرس عليه فيتعلم منه ويؤخذ عنه لا يفارقه 40 سنة. ومعنى هذا أن الأشعري نشأ في بداية الأمر على مذهب المعتزلة وظل عن ذلك حتى سن 40. Jadi jelas ya, dinasabkan atau dinasabkan madhab ini kepada sang penciptanya, yakni Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana beliau lahir tahun 260 Hijriah dan wafatnya tahun 330 Hijriah.
Nah, awalnya bapaknya adalah ashabul hadis, yakni ulama hadis, ulama hadis. Nah, tapi sewaktu kecil beliau ditinggal wafat bapaknya, sehingga ibunya menikah lagi dengan Abu Ali al-Jubai. Faqad dzakara Ibnu Asakir, nah yang mana disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tibyan Kadzib al-Muftari, sekaligus sebagai bapak tirinya, sekaligus sebagai gurunya si Syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Yang mana di sini jelas bahwa selama 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari berguru kepada Abu Ali al-Jubai, yang mana Abu Ali al-Jubai ini adalah Mu'tazilah. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari selama 40 tahun merupakan seseorang orang yang mengikuti madhab Mu'tazilah. Sababu insyiqaqi Abu Hasan al-Asy'ari ala ustadzihi wa i'tizalihi majlisihi minha annahu qad ra'a fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bil ibti'ad an madhhab al-Mu'tazilah wal ruju' ila sunnah. Faqad qassa 'alaina Ibnu Asakir al-qissah at-taliyah fi kitabih Tibyan Kadzib al-Muftari. Jadi menurut banyak pendapat, cuman pendapat yang kita ambil di sini adalah sebab berpisahnya Abu Hasan atau sebab membelotnya Abu Hasan dari Mu'tazilah, bahwasanya beliau melihat dalam tidurnya atau bermimpi melihat Rasulullah SAW, yang mana beliau Rasul menyuruh Abu Hasan al-Asy'ari untuk menjauhi dari madhab Mu'tazilah dan kembali kepada sunnah. Yang mana cerita ini diceritakan oleh Syekh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tibyan Kadzib al-Muftari. Istamir. Nah, wahada ba'du kutubil asy'ariyah. Ada beberapa kitab-kitab dari asy'ariyah atau asy'ari, terutama Maqalatul Islamin wa Ikhtilaful Musallin. Ini menjelaskan tentang perkembangan sekte atau aliran-aliran dari zamannya Nabi hingga zamannya Abu Hasan al-Asy'ari. Al-Ibanah an Usulid Diyanah ada fi ilmi tauhid. Kitabul Lumah. Hadal kitab fi ilmi tasawuf. Nah, wa rijaluha ay talibuha, atau yang memegang atau yang meneruskan pemikirannya. Dan min haula talamid ala sabil misal Al-Baqilani wal Juwaini wasyahrastani wa Fakhruddin Razi. Nah, ini apa ya, murid-muridnya atau sang pembawa pikiran dari Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana ya namanya masyhur ya di kalangan kita. Ada Imam Al-Baqilani, ada Imam Juwaini, ada Imam Syahrastani, ada Imam Ar-Razi dan lain-lainnya. Banyak ya. Wahada ba'du natijati min madhab al-asy'ariyah. Awalan ta'kidul qaul biwujudillah. Wahada dalil annal insan kasairil kainatil ukhra lam yakun syai'an thumma kana. Wahada dalil alladhi wa huwa masnu' hunaka masnu' fawajaba ilaihi alladhi yasna'uhu wa huwa as-sani', yakni Allah. Yang pertama adalah takkid atau meyakini perkataan diwujudnya Allah. Yaitu ya segala yang ada ini merupakan sesuatu yang dibuat atau sesuatu yang ada, maka apabila ada yang dibuat pasti ada yang membuat, yaitu di sini adalah Allah Ta'ala. Nah, yang kedua adalah ru'yatullah, melihat Allah. Annal asy'ariyah lam tafham min ru'yatil uluhiyyah ru'yah al-hissiyah bal fahimta annana sanara wujudil ilahi li'anna kulla mawjud yumkinu wa bima anna Allah mawjud fala budda min ru'yatihi walakin al-kaifiyah hunaka khilaf. Jadi untuk nanti di akhirat bahwa al-asy'ariyah meyakini bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dalilnya adalah sesuatu Allah itu mawjud, dan setiap yang mawjud pasti bisa dilihat. Nah, adapun kaifiyah atau caranya dalam melihat Allah, ya ada khilaf ya di dalamnya, dan
banyak, silahkan dibaca sendiri. Nah, fikrah al-kasab indal asy'ariyah, ya, ini ada pemikiran tentang kasab ya. Untuk madhab al-asy'ariyah wal kasab, yakni ta'alluq qudratil 'abd wa iradatihi bil fi'li al-maqdur al-muqaddas minllahi 'ala al-haqiqah. Jadi kasab ini adalah bertemunya keinginan hamba atau kudrahnya hamba dengan keinginannya dengan apa yang sudah Allah tentukan. Jadi kalau kita pas ingin pintar terus pengen pergi ke luar negeri, terus pas ke luar negeri, dan pas itu yang merupakan pertemuan antara kasab kita atau usaha kita dengan kudrat Allah. Nah, الرابع مفهوم الإيمان عند الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان. فلقد رأينا أن الخوارج تكفر مرتكب الكبيرة والمعتزلة ترى أنه ليس كافرا وليس مؤمنا بل هو فاسق. Nah, kalau kita khawarij, kalau kita mengikuti khawarij, maka dia berkeyakinan apabila seorang pendosa besar maka dia telah kafir. Adapun orang-orang Mu'tazilah maka berpendapat dia itu bukan mukmin, bukan juga kafir, tapi fasik. Nah, tapi kalau kita selaku al-asy'ariyah yakni najidu annal iman huwa tasdiq bil qalbi wal lisan, cuman membenarkan di hati dan di lisan. Wa hatta idza irtakaba al-insan muslim ma'siyah fa innaha la taj'aluhu kafiran bal annahu yuqalu mu'minan mukhtian. Sampai-sampai kalau kita melakukan murtakabal kabair, melakukan dosa besar, maka kita bukan dicap sebagai orang yang kafir, tapi hanya mukminan mukhtian, ya, seorang mukmin yang bersalah. Wal akhir wal khamis wahdaniyat Allah, ya, keesaan Allah. Alunnu hadzal wadih lana. Yara al-asy'ariyah anna madhhabahum wahdahu wal madhhab al-khali min kulli bid'atin wa dhalalatin. Al-asy'ariyah berpendapat bahwa madhabnya adalah satu-satunya madhab yang sepi atau yang tidak ada dari bid'ah dan dolalah dan kesimpangan. Faqad ajma'u ala hudutul 'alim khilafan li ba'dil qulatil qa'ilin bil qidam wa aqarru bi wujudillahi ta'ala wa bi wahdaniyatihi tanzihi khilafan li ba'di firaqil batiniyyati alladziina qalu la mawjud wa la ma'dum. Wa hiya taru khilafan lil qadariyah innallaha wahdahu huwal khaliq wa la khaliqu siwahu wa annahu qadim wa yusufu bil qidam. Ala aksi ma dhahaba ilaihi rijalul mu'tazilah wa ba'dul firaqul ukhra wa ghairuha. Nah, ini contoh-contohnya dari keyakinan al-asy'ariyah, yakni wa aqarru bi wujudillah, meyakini wujudnya Allah, wa bi wahdaniyah, dan keesaan Allah, tanzih dan kesuciannya Allah, dan lain-lainnya. Ini merupakan bagian-bagian dari keyakinan al-asy'ariyah. Selebihnya terdapat banyak di kitab-kitab yang lain. Nastamir ila al-mutakallimah tsalitsah. Nastamir ila Fauziyah Nur Az-Zahra, falyatafaddali. Suaranya jelas nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ittijah salafi. Mustalahat salasah, yakni salaf, salafi, wa salafiyah. Salaf yutlaqu ala sahabah wa tabi'in wa ittiba'i tabi'in fahmul qurun salasah al-fadilah alladziina dzikruhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad akhrajal Bukhari bisanadihi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anan nabi qala summal ladzina yalawnahum thumma yuji'u qaum tasbik syahadah ahaduhum yamini wa yaminihi syahadatihi wa yantahi zamanuhum qorobah sanah salasami'ah hijriyah. Sanian salafi man yatanassab ila salaf wa yasiru ala manhajuhum
minal ulama wal afrad mimman ja'a ba'da intaha asrus salaf. Salisan salafiyah asasuha wa wada'u qawaiduha al-Imam Ibni Taimiyah sab'ami'ah tamaniya wa isyrina hijriyah wa talamizihi Ibni Qayyim Jauziyah sab'ami'ah wahid wa khamsina hijriyah min khilalil Qur'ani sunnah wa aqwali wa af'ali salaf wa dunuha fi kitab maksusah wa qawaid mahdudah ma'lumah najaduha fi risail wa kutub Ibni Taimiyah wa Ibni Qayyim birogmi annahu kana mawjudan qablahuma lakinna bisurati mutafarriqah. Al-mu'allim darasah salafiyah al-mu'asirah li'ilmi al-aqidah. Najaddu itimama bitaqdimi qadaya al-aqidah min khilali itari alladhi wada'aha fihi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa aslafi al-mudarrisah ka Ibni Taimiyah wa Ibni Qayyim wa tahallu qadiyah at-tauhidil makan ra'isi fil manahij ar-ra'isiyah idza tadris anwa'i tauhid wa nawaqidah wa anwa' asyarki wa nifaq wal kufri wal ibtida'i fil aqaid wal ibadat. Taqwim al-salafiyah al-mu'asirah wa da'wah wa da'watil wahabiyah laha wa 'alaiha wa mimma yahsibu laha. Arba'ata aqsam. Al-awwal al-amal ala nasyir sahih famul Qur'an wa sunnah bi kalimah makru'ah wal mar'iyah wal masmu'ah wal infaq alaiha asbatullahu ta'ala. Saniyan an-nasyatu wal wasi' wal amal ad-daib ala nasyari da'wah ila mukhtalif arja' dakhil bilad al-muslimin wa kharijuha wal ittifaq ala talabatil ilm fi jami'il amakin. Salisan al-amal ala takhlisi syurul aqidah minal mustalahat wal alfaz kalamiyah wal falasafiyah. Ar-rabi'an al-amal ala rabit al-aqidah biwaqi' al-muslimin quwwah wa dha'ifan ittiba'an wa ibtida'an. Syukron mini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanwasil ila al-mutakallimah ar-rabi'ah yani Siti Maryam falyatafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasil al-bayan. Mimma yukhadhu 'alaiha yakni mimma yukhadhu 'ala as-salafiyah. Awalan annaha ma'a da'watiha ila fathi babil ijtihad waqafat jahidatun 'ala taqlidi madhhab Ibnu Hanbal wa lam ta'khudh mimma da'a ilaihi Ibnu Taimiyah illa ma yata'allaq bil aqaid. Wa thaniyan idafah ila anfiha ma'al ittijahat al-mukhalafah laha yaqulu Ustad Muhammad Muhammad Kurdi Ali walaula ma fil wahabiyyin min hadhihi an-naz'ah al-'anf wal qaswah ma'al mukhalif bi ilqa'i ahkam limalaku jami'i biladil islami wa adkhuluhum tahta hukmihi bitau'ihim wa ikhtiyarihim wa yutabi'u ahadul asatidah al-hadaq qailan kana da'watuhum khalisah liwajhillahi illa annal anfi wal qaswah annal anf wal qaswah wal mail wal hawa wa adamu tawfiq ilal akhdi bil uslubil qur'ani. Summa salisan at-tatarruq limasail aqidah
فوق مستوى عقول غير المتخصصين فنجد في كتبهم وخطبهم ودروسهم الحديث عن التأويل والتفويض والتشبيه والتجسيم والتكييف والتعطيل رغم أنها أسيرت في طروف ريخية معينة وفي المخاطبة بيئة وأشخاص متهددين ولا يوجد شيء من هذه الظروف الآن ولذلك كثير ما تكون إثارتها سببا في أحداث فتنة بين المسلمين تارة وتارة أخبر حدوث تشكك وتشكيك عند آخرين ثم رابعا إزالة الآثار الإسلامية بمكة المكرمة والمدينة المنورة مثل إزالة بيت أم المؤمنين السيدة خديجة وإزالة بيت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وكذلك دار الأرقم ومسجد بلال وغيره ومن آثار الشريفة الهامة التي كانت تعج بها مكة وجبل أبي قيس كما أزيل في المدينة المنورة كثير من الآثار والفوائد التاريخية الإسلامية العظيمة. ثم نستمر الأماكن الوجود والانتشار لاتجاه السلفي. يوجد هذا الاتجاه يعني اتجاه السلفي أولا بالمستقره للرئيسي بالمكة العربية السعودية فيها يعمل بشيء أثمر دعوته إلى مختلف الأفطار. طيب يمكن أكتفي هذا الكلام. Bismillahirrahmanirrahim. Sanwasil ila al-mutakallimah al-akhirah, yani al-khamisah. Izza Amalian Nur, falyatafaddali. Mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ittijah al-i'tizali. Ta'tabirul mu'tazilat bila syak min ahammil madaris al-kalamiyah fi fajril Islam. Wa dhalik li'anna al-mu'tazilah qad la'ibat dawran ra'isiyan sawa'un 'alal mustawa dini was siyasi. Wahtalat al-mu'tazilah makanatuha al-barizah fi tarikhi ilmil kalam. Wa annal mu'tazilah min akbaril furuq al-islamiyah allati dafa'at 'anil Islam wa bi khassah diddul khusum alladzina la yaslimun wa la yu'minun la bi kitab wa la sunnah. Tsumma nash'atul mu'tazilah la yastati'ul bahis an yuhaddid bidaqqah nash'atul mu'tazilah walakin hunaka aksar min riwayah haula hadhihi nash'ah. Al-awwal yakni alal waqtil ladzi yadhhabu fihi ba'dul mu'arrikhin al-muqarrizi masalan ila anna nash'atal mu'tazilah kanat ibtida' minal qarni tsani al-hijri. Wa aidan nara ba'dul akhar Ibnul Murtada yadhhabu ila anna al-mu'tazilah innama tamtaddu fi nash'atiha ila fajril Islam bihaitsu tastaniddu fi nash'atiha ila Rasulillah. Wa anna muassis jama'atul mu'tazilah huwa Wasil bin Atha al-Ghazal wa Amr bin Ubaid. Wa minal asbab al-haqiqiyah allati addat ila nash'atil mu'tazilah muta'addidah wa mutanawwi'ah sya'nuha fi dzalika sya'ni ilmul kalam dzatihi. Al-awwal yakni fala syak anna mas'alatul imamah kanat minal masail ar-ra'isiyah allati addat ila qiyami madrasatil mu'tazilah. Tsumma anna at-tayyarat ad-diniyah qad la'ibat dawran kabiran fi nash'ati ilmil kalam.
فإن هذه التيارات بعينها كانت عاملا رئيسيا في قيام المعتزلة وساهم في ازدهار الفكر الاعتزالي ونهضته بل وخلوده وأقصد بذلك دراسة رجال المعتزلة للفلسفة والفلاسفة. استمر. ثم ألقاب المعتزلة. نقول أن المعتزلة سميت كذلك بناء على أن واصل هو ومن تبعه ابتعد عن مجلس الحسن البصري حيث وجد أن آراءه وأفكاره نضجت وأصبحت متعارضة مع آراء أستاذه ومن ثم فإنها كلمة المعتزلة تكون اسم مدح. وهناك رواية أخرى وهي على لسان خصوم المعتزلة مؤداها أن الحسن قد طرد واصلا من مجلسه فاعتزل فسمي هو وأتبعه معتزلة. وهناك من ذهب مثل جول التسهير إلى أنهم سموا معتزلة لأن بعض زعمائهم كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وجعفر بن بشير وجعفر بن حرب كانوا يعتزلون حياة اللهو واللعب ويزهدون في الدنيا صارفين قلبهم إلى الله. وأيضا ذهب أحد المعتزلة وهو ابن المرتضى حيث قال إنهم سموا كذلك لأنهم قد يعتزلوا البدع والأقوال المحدثة وكل من يخالف الدين الحقيقي. وتقلب المعتزلة أيضا بالقدرية لأنهم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم. وهناك من ذهب إلى إطلاق كلمتي المجوس والثانوية على المعتزلة. ثم وللمعتزلة الأصول الخمسة يعني الأول التوحيد. تذهب جماعة المعتزلة إلى القول إن الله واحد في ذاته لا شريك له وأن المعتزلة نفوا أن تكون لله صفات قديمة زائدة على ذاته سبحانه وأثبتوا هذه الصفة من حيث أنها عين الذات الإلهية وهذا هو المعنى التوحيد كما فهموه. ومن مظاهر اهتمام المعتزلة بالتنزيه إنهم أنكروا أمكان رؤية الله في الحياة الآخرة وذلك لأنهم اعتقدوا أن الرؤية لا تتم ولا يمكن أن تفهم إلا بالمعنى الحسي. ثم الأصول الثاني هو العدل. والمقصود بالعدل هنا عند معتزلة أن الله لا يظلم أحدا من عباده ورأيهم في هذا أن الإنسان حر مختار مسؤول عن أفعاله وأنه خلقها على الحقيقة ومن ثم فإن الله سوف يحاسبه على ما فعل. ثم الأصول الثالث يعني الوعد والوعيد. وفي هذا أن المعتزلة قد انكرت الشفاعة يوم القيامة فتجاهلت الآيات القرآنية التي تقول بها بالشفاعة وتمسكت بتلك الآيات التي تنفيها لأن الشفاعة تتعارض مع مبدأ الوعد والوعيد. ثم الأصول الرابع يعني المنزلة بين المنزلتين والأصول الأخير يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فروق المعتزلة. والحقيقة أن جماعة المعتزلة متعددة ومتنوعة بحيث يصعب علينا حصرها والحديث عنها. فهناك الواصلية والهذيلية والنظامية والخابطية والحدثية
wal bashariyah wal muammariyah wal mardariyah was samamiyah wal jahiliyah wal ka'biyah wal jabaiyah wa ghairuh. Yumkin kafa lil bahsil mu'tazilah. شكرا على جميع المتكلم الفرقة الثالثة. يمكن هذا منا، أكتفي بهذا القدر. شكرا لكم على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.